अस्सलामुअलैकुम। हमारा बड़ा मौजू कुरान हदायत है। आज हम तफ़हीम कुरान बारे बयानात पर आपसे बात करेंगे। आज हम तदवीन कुरान से लेकर कुरान की दुरुस्त तफ़हीम तक के अपने बयानात बारे एक तालिब इल्म को ये समझाना चाहते हैं कि इनका तल्लुक़ हमारे बड़े मौजू गुफ्तगू कुरान हदायत से कैसे बनता है। एक फ़िक्रा में हम यूँ कह सकते हैं कि काश रसूल खुदा की मुकम्मल ज़िंदगी की वीडियो बन सके तो कुरान बारे किसी भी वजाहत की ज़रूरत न बाकी ना रहे। जैसे पहाड़ों पर पड़ी बर्फ़ के पिघलने से जो साफ़ शफ़ाफ पानी बहता है, इसमें पड़े रेत के ज़र्रे तक को बखूबी देखा जा सकता है। जो ही ये पानी रास्ते की वादियों से गुजरता हुआ आबादियों की मिलावटों से बतदरीज गैर शफ़ाफ होने लगता है, यहाँ तक कि समुद्र में गिरने वाले पानी को कोई पहचान नहीं सकता कि ये वही पानी है। उसमें बड़े बड़े जहाज़ भी नज़र नहीं आते, हालांकि वो वही पानी है जो पहाड़ों से आ रहा था। कुरान ना सिर्फ आसान था बल्कि जाहिली अरबों के लिए इसका रसूल खुदा की ज़ुबान से समझना और फिर उस पर अमल करना ही अल्लाह के फरमान के मुताबिक आसान था। अगर वो अरब कुरान की बातों को समझने से आरी होते तो अल्लाह ताला उन्हें अहकाम इलाही पर अमल ना करने पर बार बार अपने अज़ाब से क्यों डराता। आज के तरक्की याफ्ता तहजीबी दौर और साइंसी तर्ज फ़िक्र के बावजूद एक तालिब इल्म को शिकायत है कि हम कुरान को बखूबी समझ नहीं सकते। हालांकि आज इंसान कायनात में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यही वो मुस्लिम ग्रोही बयानात हैं जो कुरान हदायत के बारे में एक तालिब इल्म को कुरान की इस सच्चाई तक पहुंचने की हिम्मत बनाते हैं। मैंने भी एक तालिब इल्म की हैसियत से कुरान का ऐलान सुना और तहिया किया कि आज तक मुस्लिम फ़िरक़ों की हकीकत जानूं कि ये काम तमाम फ़िरका बनाना और इस्लाम मुखालिफ ग्रोहों के बयानात को देखने और उनके तकाबुल से मिलने वाले हक़ाइक़ जिनकी कुरान भी तस्दीक करता है के बाद एक नतीजे पर पहुंचा कि कुरान हदायत है। कुरान को अल्लाह ने नसीहत व हदायत हासिल करने के लिए आसान तर बनाया है। ये मुस्लिम मज़ाहिब और उनके हीरोज़ को अफजल व बरतर बनाने की अंधी अकीदतमंदी की दौड़ थी, बल्कि अब भी ये दौड़ जारी है जिसने अपने अपने हीरोज़ की उनकी मासूमियत और बुजुर्गी ज़ाहिर करने के लिए सवाने हयात ही मसनूई तौर पर तैयार कर ली हैं। इन्हीं ग्रोहों ने अपने अपने अकायद को दुरुस्त साबित करने के लिए दुरुस्त या वलीन कदीम माखज़ों से एतराज़ करते हुए सीरतुन नबी लिख ली हैं। अपने अपने पैरोकारों के जहनों को बुज़ुर्गों की गुस्ताखी और बेअदबी के नाम से एक मखसूस सुर्ख दायरा में कैद कर दिया है कि बेचारे अपने अक्ल व फ़िक्र से काम लेने की बजाय अपने अपने ग्रोही आलमों के रटे रटाए फ़िक्रे फर दोहराते रहते हैं। एक मुअल्लिम एक किताब, लेकिन मुअल्लिम ने क्या सबक पढ़ाया अगर सारे तालिब इल्म वही अल्फाज दोहराएं जो उस्ताद ने उनके सामने दोहराए थे, तो ता क़यामत मुस्लिम मुअल्लिम के पढ़ाए हुए सबक में एक ही राय कायम रहेगी। लेकिन अगर एक तालिब इल्म अपने इल्म फ़हम से एक बात कहे, दूसरा दूसरी बात समझे, तीसरा कुछ और समझे, तो लोगों के सामने जितने शागिर्दों का इख्तलाफ राय होगा उतने ही अलग अलग मकतबा फ़िक्र वजूद में आएंगे। फिर ये हकीकत है कि सभी शागिर्द एक जैसे इल्म फ़हम के मालिक नहीं होते। ये भी हकीकत कुरान ने बताई है कि जानने वाले और ना जानने वाले हरगिज़ बराबर नहीं। इसका हल भी कुरान ने बताया है कि तमाम इल्म वाले रासिखून फिल इल्म की तरफ रुजू करें, जो बात की तह तक पहुँच कर असल हकीकत को जान पाते हैं। हमारी मुराद यहाँ सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहि से है जो रसूल खुदा के शागिर्द थे या जिनको कुरान ने इनकी हालत कुफ्र में मुखातब किया, फिर हालत ईमान में इनकी तस्हीह फरमाई। हैरत की बात यह है कि हम सब ने अपने अपने हीरोज़ की सवाने हयात इस अंदाज से लिखी हैं कि महाजरीन इंसार सहाबा कराम ईमान लाने से पहले भी गोया कुफ्र व शिरक की आलूदगी से बिल्कुल पाक थे। एक तालिब इल्म का सवाल है कि कुरान ने मक्का और मदीना के कौन से काफिरों बारे बयान किया है कि वो ना सिर्फ कुफ्र व शिरक की आलूदगी में डूबे हुए थे, बल्कि वो अखलाकी
برائیوں میں بھی سر فہرست تھے۔ کیا کوئی مسلمان طالب علم ان کافروں کے نام بتا سکتا ہے؟ دیکھا دی عقیدت مندی کا نتیجہ کہ قرآن جن مومنوں کو کفر و شرک سے بچنے، برائیوں سے دور رہنے کا حکم دے رہا ہے، کل تک یہی مومن بزرگ تھے جن کو سمجھا رہا تھا کہ تم اپنے کفر و شرک کو چھوڑو، ایک خدائے واحد کی عبادت کرو۔ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو بتدریج معاشرتی برائیوں سے منع فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ صغیرہ ہے۔ قرآن کی تفہیم کو مشکل مسلمانوں کے مذاہب نے بنا دیا ہے۔ ان مذاہب کی اولین شکل مذاہب صحابہ تھی، کیونکہ صحابہ کرام رسول خدا کے شاگرد ہونے کے باوجود شرعی احکام میں مختلف رائے تھے۔ یہی وہ بزرگ تھے جن کے قول و فعل سے قرآن کی تفہیم و تفسیر آگے چلی۔ انہی کے اختلاف رائے سے امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹی رہی۔ دین اسلام اور مسلمانوں نے کسی طرح دین اسلام یعنی سنت رسول کو اپنایا۔ انہی بزرگوں کے واسطہ سے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر آگے مسلمانوں تک پہنچا کہ یہی بزرگ قرآن ہدایت ہے، قرآن کی تفہیم اور اس پر عمل کرنا آسان ہے کہ عینی شاہد یعنی گواہ تھے۔ جب بھی تدوین قرآن اور اس سے متعلق تفہیم کا ذکر آتا ہے تو صحابہ کا اختلاف، ان کا ایک دوسرے کو قتل کرنا، مسلمانوں کے مذاہب صحابہ اور دوسری تبدیلیوں کا ذکر ضرور آئے گا۔ ایک طالب علم کی مجبوری ہے کہ وہ ان بزرگوں کے قول و فعل کی تلاش کرے، چاہے یہ رسول خدا کی زندگی میں ہوں یا آپ کی وفات کے بعد سامنے آئے ہوں۔ ایک مسلمان کلمہ گو صحابہ کرام کے قول و فعل سے دامن کیسے بچا سکتا ہے؟ ہاں، ان بزرگوں نے قرآن و سنت کو کہاں تک اور کیسے سمجھا اور کیسے آگے بیان کیا؟ اس لیے کہ رسول خدا نے تو قرآن کے معاشرتی احکام کو نہ صرف شاگردوں کو نافذ کر کے دکھائے بلکہ حتی الامکان خود عمل کیا تھا، شاگردوں کی تصحیح فرمائی تھی، کئی شاگردوں پر حدود کا اجرا بھی کیا۔ آخر کون سا حکم الہی تھا جسے رسول خدا نے زبانی تشریح و تفصیل سے اپنے اسوہ حسنہ سے سمجھنا اور عمل کرنا آسان نہ بنا دیا ہو؟ اب تک ہم نے مسلم گروہوں کے ان عقیدتی رکاوٹوں کی نشاندہی کی ہے جن کے باعث ہم مسلمان قرآن ہدایت ہے کی بجائے دن رات اپنا فرقہ وارانہ عقائد ہدایت ہیں کی تبلیغ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری گروہی عقائد کا دین اسلام قرآن و سنت سے بہت کم تعلق ہے۔ لیکن آج یہ حالت ہے کہ ہر فرقہ اپنے ہر عقیدے کو قرآن و سنت اور سنت صحابہ سے درست ثابت کر رہا ہے۔ رہا دین اسلام جو قرآن و سنت پر مشتمل ہے، جسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی آسان تھا، ہم نے ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے علمی مطالعہ اور اپنے عقل و فکر سے ان تمام رکاوٹوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے جن کے باعث قرآن کی تفہیم مشکل بن گئی ہے۔ ہم سے اختلاف کرنے والے طلباء خود سے تحقیق کریں اور اس کے اسباب معلوم کریں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ قرآن انسان ساز کتاب ہے کے بارے میں بیان کریں گے۔